आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी टून स्टोरी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है एक पुरस्कार दुकान की। हमारे शहर में एक दुकान हुआ करती थी जो बहुत ही पुरानी थी, जो हमेशा बंद ही हुआ करती थी। हम जब भी वहाँ से गुजरते थे तो उस दुकान को देखते थे, जो देखने में काफ़ी पुरस्कार मालूम होती थी, लेकिन हमेशा बंद ही होती थी। वो एक अजीब सी दुकान थी जिसमें काफ़ी दुकानदार आए और 2-3 महीने बाद चले जाते थे। शुरू में उनका काम काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम बिल्कुल बंद हो जाता था और इस तरह जो भी नया दुकानदार आता था वो दुकान छोड़कर चला जाता था। एक बार मेरे दोस्त के भाई ने वो दुकान किराए पे ले ली और उसने वहाँ पर तंदूर बना लिया। शुरू में इसका तंदूर काफ़ी चला, काफ़ी सेल हुआ करती थी, काफ़ी रश हुआ करता था, बहुत अच्छा काम था। लेकिन फिर अचानक काम आहिस्ता आहिस्ता ठप होता चला गया और इस तरह वो भी दुकान बंद करके वहाँ से चला गया। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आप लोगों ने दुकान क्यों छोड़ी है, तो उसने बताया कि वहाँ पे काम बहुत अच्छा था, लेकिन शाम को जब हम सेल जमा करते थे तो पता चलता था कि पैसे गायब हैं। रोज़ बरोज़ हमारे पैसे गायब होते जा रहे थे और ऐसे हमें नुकसान हो रहा था। इस वजह से हमने दुकान बंद कर दी। इस बात को कुछ अरसा गुजरा था कि मेरा बड़ा भाई, जो बहुत ही अच्छा कुक है, उसका पकवान सेंटर हमारे घर से बहुत दूर था। एक दिन उसने कहा कि क्यों ना हम इस दुकान में अपना पकवान सेंटर बना लें। वो दुकान हमसे काफ़ी दूर थी, लेकिन ये वाली दुकान हमारे बहुत करीब है। इस तरह हमें आने जाने में आसानी रहेगी और नज़दीक से हम काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। लेकिन मैंने अपने भाई को साफ मना कर दिया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया कि ये दुकान ठीक नहीं है, ये दुकान बहुत पुरस्कार है, यहाँ पे अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं, यहाँ से पैसे गायब होते हैं, आप इस दुकान को ना लें। लेकिन मेरा भाई इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था। उसने मेरी एक ना मानी और दुकान किराए पे ले ली। और यूँ मेरे भाई ने उस दुकान में अपना काम शुरू किया, पकवान सेंटर बनाया। यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए देगें पकाई जाती थी। हमारा काम बहुत अच्छा था। काउंटर पे मैंने बैठना शुरू किया, मेरा भाई कुकिंग किया करता था और हमने 2 मुलाजिम भी रखे हुए थे। कुछ दिन काम बहुत अच्छा चला, खूब रश लगा रहता था, लेकिन जब हम रात को सेल काउंट करते तो काम के हिसाब से हमें नुकसान हुआ करता था। हम बहुत परेशान थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेल भी डाउन होना शुरू हो गई और हमारी चीज़ें भी गायब होना शुरू हो गई। फिर एक दिन हमारे दुकान पे काम करने वाला एक लड़का, जो बगैर बताए भाग गया, उसको देखकर दूसरा भी भाग गया। इस तरह मैं और मेरा भाई अकेले रह गए। अगले दिन मैं उस लड़के के घर पे गया और उसे मिलने के लिए मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उनके घर वालों से गुजारिश की कि मुझे उससे एक दफ़ा मिलने दिया जाए। तब जाकर वो लड़का राज़ी हुआ। मैंने उससे पूछा कि आप अचानक काम छोड़कर क्यों आए हो, इसकी क्या वजह है। पहले तो उसने बताया ही नहीं। फिर उसने बताया कि 2 बजे पानी भरने गया था, मैंने मोटर चलाकर बाल्टी पानी भरने के लिए रख दी और हैंड फ्री लगाकर मैं लेट गया।
میں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک بہت لمبے قد کا جن، ایک چڑیل، یہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے مالک کو بھی کہو کہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ جو دکان میں نے اپنی محنت سے بنائی تھی وہ میری نہ ہو سکی، مجھے مار دیا گیا۔ اگر یہ دکان میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر ان جنات نے مجھے خوب مارا۔ میں اس وجہ سے وہاں اپنی جان بچا کے بھاگا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں کبھی اب اس دکان میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے ساری بات اپنے بھائی کو بتائی تو اس نے کہا کہ میں نے اب اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنا سامان ہے اس میں، تو میں یہ دکان نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائی نے ایک عالم سے بات کی اور اس نے اپنی دکان پر لے آیا۔ عالم بابا بہت پہنچا ہوا تھا، کافی کچھ جانتا تھا۔ عالم بابا نے 2-2:30 بجے رات کو وہاں پہ پڑھنا شروع کیا تو وہ جن، اس کے بچے اور چڑیل حاضر ہو گئے۔ انہوں نے عامل بابا پر کافی حملے کیے، لیکن عامل بابا نہیں گھبرایا، اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، لیکن وہ بھی بہت طاقتور اور خوفناک تھے۔ عالم بابا کو پسینے آ گئے، لیکن عالم بابا نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر عالم بابا نے ایک شیشے کی بوتل نکالی اور اسے فرش پہ رکھ دیا اور ایک نیمبو کاٹ کر ان پر چھڑکنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ بوتل خون سے بھر گئی۔ اس طرح وہ بوتل آہستہ آہستہ خون سے بھر گئی۔ وہ جن، چڑیل اور اس کے 2 بچے زمین پر بیٹھ گئے اور وہ ایسا ہماری پوری دکان میں خون ہی خون ہو گیا۔ صبح ہم نے جب دکان کو دھویا تو کونے میں ایک سوراخ تھا۔ جب میں نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو بہت سارے پیسے موجود تھے۔ ہم نے وہ سارے پیسے نکال لیے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری ہی سیل کے پیسے تھے۔ اب ہماری دکان بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میرے بھائی کا کام بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔